Jotono Kulumka, the Lamshubo, Chumui Salsa Jorani Koktwma, Anglo Nilabitong Aparna Debbarma. Dini Koktwma Shams Himalaya Hastani Juda political Thunkarong Bottle Rockney, Kok Away Panda Rockna. Padinga Dini Pula Koktwma Bakabatangana. Haste bidan chongba chongbari 16 February angna thangai tongo chongbari ni shalmari gana ragangi tongma bagai chongbari ni kok awemung teibukra ke khlaika haste ni mantri okra Dr. Manik Saha cha shalo moidopara amchaini lukurokni nogo thangai kok pirkha 8 nong borduali bidan sabha thaini BJP ni ngi batainai mantri okra Dr. Manik Saha বলবো যেভাবে মোদিজির মার্গদর্শনে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য যেভাবে ডেভেলপ করছে আমাদের ত্রিপুরা সরকার যেভাবে আমরা কাজ করে চলছি মানুষ তার মূল্যায়ন করছে সেটা কৃষিক্ষেত্রেই হোক স্বাস্থ্যক্ষেত্রেই হোক আমাদের যে স্পোর্টসের যে ডিপার্টমেন্টেরই হোক এবং এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট সর্বক্ষেত্রে আমাদের প্রায়োরিটি এবং সব জায়গায় আমরা এত কাজ করেছি যে আমরা রিপোর্ট কার্ড নিয়ে সেই হিম্মত আমাদের আছে রিপোর্ট কার্ড নিয়ে মানুষের ঘরে ঘরে যাচ্ছি অন্য কোনো গভর্নমেন্ট বা পার্টির সেই হিম্মত নেই কারণ আমরা যা বলি তাই করি এবং আগামী দিন আমরা কি করব সেটারও কিন্তু গত 9 তারিখ আমাদের যে ভিশন ডকুমেন্ট সেটা আমরা ইস্তেহার আমরা প্রকাশ করেছি অর্থাৎ আমরা যেহেতু আগের কাজ করেছি অর্থাৎ আমাদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন আমরা যা বলি আগামী দিন তাই করব জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য এই ডিসি এলাকাকে আমরা আরও বেশি পাওয়ারফুল করার জন্য আমরা ঘোষণা করেছি এবং সব দিকে আমরা জাতি জনজাতি সবাই মিলে আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব প্রধানমন্ত্রী আমাদের সাথে আছেন কাজেই আমি ত্রিপুরাবাসী যারা ভোটার্স এবং ত্রিপুরাবাসী সবাইকে বলবো প্লিজ ভোট ফর বিজেপি অ্যান্ড সাপোর্ট বিজেপি cha shalo baskangni hasti bidan sabha chongbari no ragai CPIM ni kaisa kotor luku himbotok ni bisingtei lukuthum pandabo khlai jakha korbuko o pandao phaiman jakha hasti CPIM ni tangphang Jitendra Chaudhary 43 korbok chongbari thayo batainai Priyamoni Debbarma tai CPIM ni juda adongshong o pandani bisingtei 176 nukhungni 381 voters juda bodoliya kare CPIM ni bana romkha রাজ্যে যার নেতৃত্বে এই জুমলা ছড়িয়েছিল মিথ্যা ভাষণ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং প্রবণতার মধ্য দিয়ে 2018-তে ত্রিপুরা রাজ্যের জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকারকে হটানোর ভূমিকা নিয়েছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি দলের সে নেতা আমাদের সৌভাগ্যকে দুর্ভাগ্য আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীও তিনিও রাজ্যের দুটি জায়গাতে জনসভা করছেন আমি খবর নিচ্ছিলাম তিনি কি বলছেন 2018-তে এসে বলছেন 25 বছর বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার যা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হলে পরে সমস্ত ক্ষেত্রেতে তার কমসে কম দ্বিগুণ হবে বিজেপি আইপিএফটি সরকার হবে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার cha shalo 37 roishamuk amchaini rungkholao buskangni chongbari ni kok awaimung tai roishamuk amchaini ngai tipramo thanangai batainai orop debno kaplai khaina bagai kokpirna bagai thangai sogoi bobagra yagolo tipramo tha ni adong ro kaisa bike rally bo khlaika koknarak thani bobagra tamoshaka khnai nailayana मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता मरूंगा तो मरूंगा लेकिन ये पैसा और राजबाड़ी को मैं लेके ऊपर नहीं जाऊंगा अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ
आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूं और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप त्रिपुरा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे, अगर आप त्रिपुरा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे तो नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं हेमंत दा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ हैं, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया। लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता। आप तो मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ। मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप ये बात हेमंत दा घुमा घुमा के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो। ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दोनों को दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा, फाइनाय हास्ते विधानसभा चंबारिनो कितिंगे जुदा जुदा थायो चंबारिनि कक आविमुं नुकसाखैनो तंगो आबहायनो चा सालो एक नं सिमना चंबारि थाइबाय खबजाक एस्ट्राय हातिओ अ चंबारि थायो CPIM नि इंगै बातायनाय गोसाम MDC कुमुद देबबर्मा चंबारिनि कक आविमुं ख्लायखा ते अरो फाइ मानसाक फाइका गोसाम MLA प्रणब देबबर्मा ते हास्तेनि भारतीय गणतांत्रिक नारी समितिनि हास्ते आचुक फां रमणी देबबर्मा ते आमचाइनि CPIM नि आदंसं भिडियो रिपोर्ट चुमुई टीवी bonlang ti pramothani prati hini ang mani maya bonlang buddia okkorok lukurok salai dongo tabuk seng lukuni thani বিশ্বাস dongo সাধারণ নাগরিক thani বিশ্বাস dongo jara wansuk kurang buddhijibini thani বিশ্বাস dongo কর্মজীবী rong thani বিশ্বাস dongo jara samung tangsanai wansuk kurang kubui borong thani বিশ্বাস dongo borok kubuni logi himnai jara barbar thakainai oboni mukhang sini borok obohai borong borok logi reglak buskangni salo বামফ্রন্ট অজাগাও জয়িংনাই এবং পবিত্র বিধানসভা বামফ্রন্টনি প্রতিনিধি সিমনানি খরকচা তংনাই হিনি সং বিশ্বাস খালায় তাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য যে হাওয়া তাবুক CPIM তে কংগ্রেসনি পক্ষে যে হাওয়া প্রতিদিন ত্রিপুরা মথা প্রতিদিন বিজেপি প্রতিদিন ইয়াং নানান দল থেকে যে দল টেকাই দङ আবো তো মিডিয়া জগনি বড় নরব নুগুই দङ সিনি অসিমনা কেন্দ্র যেমন পাসংতৈ সারা ত্রিপুরা রাজ্য CPIM তে কংগ্রেসনি প্রার্থীর জয়যুক্ত হঙै तेईसा सिनी गताल सरकार फाइफिनाय जनगणनि सरकार फाइफिनाय आमचायो हाओ हास्तेव तंकुचानि बयर किफिलि तुबुनाय गणतंत्रनि परिवेश किफिलि तुबुनाय बरकनि लुकुरंनि कक साननि अधिकार किफिलि तुबुनाय अबनो जों বিশ্বাস खालायो अकक साविनो हायनो हाय जारा नाय तंनाय अक्रा चाक्रा रंगनानि खुलुमंगिया फारो आनि साक चालायानि सले कुसुरंनो आनि हामजा कुंगिया फारै जत गणदेवता रंगनो 16 तारिखनि फुङा चिरि थाङै बुट दिननि बागै आं कबक नारगै ani kok samaron muthakka ani kobong oron muthakka jotono khulumbaika hambai 16 February haste bidan chongba chongbari no baskango toniwoi 30 bakma chongbari thaini tipramo thani ngai batainai eba CEM Purnochandra Jamatia cha salo bini chongbari amchani lukurok bai nogo thangai chongbari ni kok awai mung khlaika tei CEM Purnochandra Jamatia lukurok no tipramo thani vision number tuyoi srai ke sawi khanarika borono muma sana BJP tuma promise khai CPM tuma promise khai boro to khaimeya ar borono chungno kha je BJP no bunu kha CPM no bunu kha je borono chung kuno mate vote rawanin amok kre haisi region kre tini maharaja je kok samani maximum nang bo fulfill khai tini maharaja sawo tabok jodi chung power of haike 20,000 at a time within 150 days chakri nana vision document sujak tom ge BJP haya je 50,000 bosro na bosro 50,000 ge 5 bosro 2.5 lakh singoni namani ge romalia miss call ke chakri mane homani boto romalia miss call homani kono dino chakri maya amo jonogon rok apni wo busia heba joto nu miss call ke chakri ma onke 9 lakh laila ha tini ha
ini o jaga o sing jotoni bagui at the time 20,000 job recruit khaine o kok no bu masana BJP je jaga mungsa tak sapai me yo sing hani busa ni chao jotoni hiaba sing hani busa je proman tuma tong ini no thek gre ta ba prosa allotment gre han bangai chung payment ni 150 din ni bisingo land allotment ona jang matra busuk ka ha haisi Buskang ni Chongbari no kitingai Noi Ramnagar Bidan Sabha Thaini Independent ni engai batainai Purustom Rai Bormon Chongbari ni kok awai mun khlaika kel chomuni amchai ni lukurok ni nogo nogo thangai সমস্ত অংশের মানুষ আমাদের সমর্থনে গিয়েছেন যত দিন যাচ্ছে তত সমর্থন করছে ভোট কি মানে নির্বিচারে হবে বলে মনে হচ্ছে আপনার ভোট সুযোগ আছে মানুষ ভোট দেবে মানুষের ভোট দেওয়াতে আর কোনো জানে না এটাকে বুঝতে পারছি যত চেষ্টাই করুক না কেন মানুষ ভোট দেবেন মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমি এটা বিশ্বাস করি মানুষ যখন সিদ্ধান্ত নেয় তখন মতো কোনো ভোট দেবেন। কয়েকদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছে এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবে স্যার ঘটনা ঘটেছে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে আর আমরা মানুষকে নিয়ে সাথে আছি মানুষ আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চাই এবং মানুষ দলে দলে ভোট কেন্দ্রে যাবেন দেবেন Tirini Koktwma asyong note ko kutal-kutal Koktwma rong nana bagai kereng itong di Chumui TV ba hambai